Okey, jadi Assalamualaikum pada semua dan selamat tengah hari. Hari ini kita sambung kita punya lecture. Yesterday kita banyak buat discussion pasal projek, RC projek, RC2. So hari ini mungkin kita pergi tumpuan balik lebih kepada lebih kepada sambungan pada kuliah lah. Kita dah pun masuk ke tajuk sebenarnya dah masuk ke tajuk foundation. Okay. Kita dah ada 23 participant. Okay, tak apa, kita start slow-slow dulu So daripada foundation, awal-awal foundation, apa yang kita banyak bincangkan ialah dari segi menentukan dimension foundation yang sesuai. Sama ada dari segi plan view, luas pandangan plan, sesuatu asas, maupun dari segi discussion kita, dari segi ketebalan penapaknya sesuai. So basically yang itu kita dah ada some indication. Contohnya kalaulah kita kalaulah kita ada loading, okay? Loading yang bertindak pada foundation daripada kolom sebenarnya, datang pada kolom dan bertindak pada foundation. Foundation. Jadi pertama sekali ialah kita nak menentukan size yang sesuai. Okay. So ini kita membincangkan buat permulaan. For example number 1 ialah kita mempertimbangkan hanya daya paksi yang bertindak pada axial force yang bertindak daripada kolom kepada foundation. Tidak termasuk ataupun tidak mengambil kira moment yang bertindak pada foundation. Dan lazimnya moment yang ada pada foundation ni hanya moment yang mungkin terjadi secara tidak sengaja. Contohnya, okay. Usually kalau kita bincang pasal shallow foundation adalah jenis foundation yang tak boleh menanggung moment. It is jenis moment foundation yang tak boleh menanggung moment untuk shallow foundation. Sebab bila moment berlaku, kalau berlaku moment pada penapak, maka foundation ni will start to rotate. Okay. Dia akan ada rotation. Dan untuk shallow foundation, tak ada yang menghalang penapak tu daripada rotation. Except kalau kita bincangkan pasal deep foundation. Yang mana deep foundation, okay, ada piling. Jadi contohnya kalau deep foundation, penapak yang ialah deep foundation, okay, daya paksi dan juga moment bertindak pada penapak N dengan M. Okay. Kita ada daya paksi dan juga moment bertindak pada penapak. Penapak ni dihalang daripada rotation yang macam kita lihat sini. Berlaku rotation ni. Untuk penapak yang deep foundation ataupun yang penapak dalam ni, okay, disebabkan oleh adanya piles ini, okay, adanya pile, maka dengan sendirinya foundation ni mempunyai halangan untuk moment. It has the capacity to absorb moment. Yang ini no capacity to absorb moment. This system sebagai kita punya shallow foundation. Okay, shallow. Penapak cetek, shallow foundation. Dan yang ini kita boleh term sebagai deep foundation. Okay. Penapak dalam ataupun deep foundation. Yang mana kita istilahkan ni sebagai penapak bercerucuk. So untuk penapak bercerucuk, okay, untuk penapak bercerucuk memang akan boleh menanggung moment. Tetapi penapak-penapak yang asas cetek ni, shallow foundation, all shallow foundation, does not have the capacity to absorb moment. However, kita sometimes consider juga moment berlaku pada shallow foundation, bukan moment yang datangnya daripada kolom,
Okay. Kalau ingat balik yang kita bincang sebelum ni pun ada juga pasal kolom ni. Okay. Atas ni kan kita ada kolom atas ni. Atas pada ni, atas yang datangnya kolom stam sebagainya. So kita ada kolom kat sebelah atas ni. Tiang ataupun kolom stam yang mana kemudian ada beam. Atas ni ada ground beam lah. Okay. Atas ni ground beam, bawah ground beam, kolom stam. Atas ni, atas lagi pada ni is kita punya kolom lah. Normal punya kolom. Okay. Kolom yang biasa sebelah atas. So untuk yang ini, bila connection kolom stam ni, okay, kolom stam ni kepada foundation yang shallow, it is usually assumed to be pin connected. Okay. Bermakna gambar rajah mau melentur untuk kolom stam di bawah ni is more of bentuk dia ini bentuk bending moment dia yang berlaku pada ni lah, pada sekejap macam ada orang. Okay, so gambar rajah kita dah berapa ramai dah? 36, okey lah. So gambar rajah moment lentur dia macam ni. Bending moment diagram, zero. Okay. Tapi walau bermakna moment yang kita ada ni, yang ada pada shallow foundation bukan datangnya moment daripada tiang ni, tetapi moment due to eccentricity. Okay. Jadi contohnya patutnya kolom tu di sini, tapi bila construction kolom tu dah, center kolom tu dah sampai sini sikit. Okay. Ada eccentricity antara center kolom sebenar dengan center kolom teori. So berlaku eccentricity. Okay. So moment yang di sini ialah moment bukannya daripada kolom tetapi due to some other causes. Jadi kita consider jugalah due to eccentricity. Okay, yang ada N dengan M ni dalam contoh kedua. So let's concentrate yang pertama sekali, hanya daya paksi sahaja. Okay. Axial force sahaja. So looking at axial force, new share. Okay, let's have a look at dia punya contoh ni. Okay, contoh dalam nota something yang macam ni. Okay, first example, penapak yang menanggung hanya daya paksi sahaja, just axial force sahaja, dan tidak ada moment yang berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, we are given forces. Okay. Okay. Diberi daya GK dengan QK secara berasingan. GK dengan QK, diberi GK berasingan, QK berasingan. So it's given dalam bentuknya asal GK dengan QK. So dalam projek pun kalau boleh maintain GK dengan QK ni sampai ke foundation level. Okay. Yang kita buat daripada beam dalam bentuk GK QK, transfer kepada kolom pun dalam bentuk GK QK, kolom bawa pergi kepada foundation pun dalam bentuk GK QK. Kalau boleh lah. Maintain loading dalam bentuk asal GK dengan QK. So we are given loading, kemudian column dimension diberi, dan juga bearing capacity. Ini diberi juga. Okay. Soil bearing capacity. Yang ini ialah kita punya tegasan galas izin. Safe bearing capacity of the soil taken as 150 Newton per millimeter square. Okay. Ataupun ialah 150 Newton per millimeter square, ataupun lebih lazim disebut dalam bentuk 150, sama juga 150 kilonewton per meter square, sama juga. Okay. Newton per millimeter square ataupun kilonewton per meter square. Nilai dia 150. Grade concrete 25, Clowley 500, okay. Density concrete 25. Okay, design life dengan exposure class ni diberi juga untuk kita come up dengan cover, penutup. Okay, data dua ni, tempoh design life dan juga exposure condition, XC2 ni.
lazimnya diberikan untuk evaluate ataupun mengira berapakah nilai cover yang sesuai berdasarkan kepada dua requirement yang ini. Diameter bar should not be less than 12 mm. Okay. Logiknya kenapa? Anybody? Should not be 10 ataupun 6 mm. Sebab logiknya kalau kita tengok kolom ni, okay, kolom ni, reinforcement dalam kolom minimum dimension ni 12. Okay. So kalau 12 coming into the foundation, it should be at least 12 jugalah, sekurang-kurangnya. Should not be less than 12. Yeah. Right, so ini dia punya question, soalan dia. So important fact adalah GK-QK dan safe bearing capacity. Yeah. So daripada sini maka kita, kalau dalam contoh ni pertama sekali dia mengira cover yang sesuai. Okay. Oh sorry. Okay. Cover yang sesuai which is 35 mm base kepada, kita ada 3 perkara tapi untuk foundation tinggal 2 je lah. Kalau beam, column, slab dan sebagainya ada fire requirement. Yang ini tak payah sebab dia dalam tanah. Jadi logiknya tak perlulah consider fire. Hanya bond dan juga durability sahaja yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan minimum cover. So daripada sini pilih yang terbesar di antara dua ni. Keperluan dari segi bond dalam 12 mm, keperluan dari segi durability ataupun base pada exposure condition tadi XC2, maka kita perlukan 25. So ambil yang terbesar daripada sini which is 25 plus another 10 mm. 10 mm ni standard fixed value 10 mm. So overall kita ada 30 mm, 35 mm untuk untuk apa nama, untuk cover. Right, now kita go kepada sizing, menentukan dimension. Ini yang kita bincangkan before ni. Sebelum ni we've discussed sizing dia, how to obtain size. So now we are doing at the sizing. Remember sizing ni is we're looking at, asalnya we are looking at area, luas. Area, minimum area yang kita provide should be greater than daya divided by stress, tegasan izin. Ini kita punya relationship antara daya dan between daya, tegasan izin dan juga luas. Ini bersandarkan kepada base kepada zero settlement yang mula-mula kita buat dulu. Okay. So inilah kita punya kita requirement. Based on zero settlement maka kita dapatlah this relationship. Jadi bermakna area luas bersamaan dengan mana saya? Okay, area of footing bersamaan daya. Okay. Cuma daya di sini oleh kerana kita perlu masukkan juga self weight of the foundation. Okay. So self weight of foundation ni tak tahu lagi sebab we don't have the dimension. Jadi W ni berat sendiri pendapat assume 10% daripada jumlah beban servis. Beban servis jumlah dia is yang ini. Sebab service load is 1.0, okay, 1.0 GK plus 1.0 QK. Ini kita punya definition of service load, beban servis. Okay. Beban service load 1.0 GK dengan 1.0 QK. Combine dua-dua ni, maka kita dapat 1000. 1000 ni sebenarnya datang dari sini lah. 1.0 GK campur 1.0 QK. Di mana GK is 600, QK 400. 400 sini. So beban 1000 ni datang daripada 1.0 GK plus 1.0 QK, maka dapatlah 1000. This 100 ni pula adalah 10%. Okay. W ni self weight of the foundation assume around 10% of total service load. So total service load is 1000, maka assume self weight about 10%. 100. Jumlah semua sekali dibagikan dengan safe bearing capacity, maka required area is 7.3.
Right, 7.3 ni is required area, luas yang diperlukan. Jadi kalaulah kes pertama ni, in our first case ni, penapak ni is penapak yang tidak ada bending moment. Okay? Jadi kalau tak ada bending moment, hanya daya paksi yang bertindak, maka we can provide foundation dia as a square foundation, bukan rectangle. Nak buat rectangle pun boleh. Tapi kalau foundation dia tak ada daya moment yang bertindak pada foundation, maka boleh dipilih just a square footing. Ini yang dibuat dalam contoh ni. Okay. Bila kita ada area 7.3 dan saya nak provide square footing, perfect square, segi empat sama, jadi saya square rootkan ni. Okay. Kalau saya square rootkan ni, dapatlah lebih kurang 2.7. 2.7 kali 2.7. Okay. Kalau saya provide square footing, 2.7 by 2.7. Ini kalau accurate. Remember, kita nak lebih. Greater than. So it should be greater than 2.7. Maka itu dipilih 3 darab 3. Any value greater than 2.7. Maka bila kita darabkan 3 dengan 3, luas dia 9 meter square. Minimum area required is 7.3. So 9 ni melebihi 7.3. It's okay. So bolehlah, maknanya kita gunakan 9. And as a check, precaution, menggunakan 9 ni kita boleh semak. Tegasan galas izin di bawah, tegasan galas di bawah foundation ni berapa? What is the actual stress? Ini kita boleh semak. Kita dah tahu luas bersamaan daya bagi tegasan. So saya nak tahu tegasan bersamaan daya bagi luas. Okay. Saya nak check tegasan ni. Nak check tegasan ni greater than ataupun less than 150. 150 kita punya cut off sebab nilai safe bearing capacity is 150. Anything less, selamat. Anything more, fail. Yeah. So kita bila disemak, maka kita dapat 122 less than 150, maka selamat. Maka size yang kita pilih sini 3 kali 3 times 0.45 thickness of the foundation adalah satu solution yang selamat. Okay. Kalau tak nak pilih square pun boleh juga. Katalah saya nak dapat tadi 7.33 meter square. Yeah. 7.33. Okay. Luas dia, area, required area 7.33 meter square. Saya nak provide a rectangle foundation. Okay. Just saja saya nak pilih, bukan sajalah, maknanya mungkin disebabkan bila dibuat 3 kali 3, mungkinlah, just maybe, ada column. Okay. Kemudian ada another column kat sini. Okay. Another column. Yang mana jarak antara sini ke sini very close. Jadi nak buat foundation 3x3 tu dah kena column sebelah sini. Mungkin, possible. Yeah. So oleh kerana itu, maka kita provide rectangle foundation. Walaupun dia tak ada moment, hanya daya paksi, tapi nak buat rectangle. Dan katalah saya nak buat rectangle foundation. Satu sisi sini saya limitkan 1.75. I fix this value. Saya tetapkan nilai sisi pendek ni 1.75 meter. Maka berapa kita nak? Nilai sini berapa dapat? Panjang ni 7.33 bagi 1.75. Dapatlah lebih kurang 4.2 meter. Okay. 4.2 darab 1.75. 4.2 darab 1.75. Luas dia 7.35 meter square. Minimum kita nak is 7.33. Maka saya pilihlah 7.5 lah.
maka dipilih bukan 4.2, saya pilih 4.5. Jadi dapat satu dimension 4.5 times 1.75, maka kita dapat 7.8 meter square. 7.88 meter square. Ini pun satu solution. Bermakna saya boleh pilih solution yang ini. 4.5 by 1.75 ataupun macam dalam nota 3 meter by 3 meter. So pilihan dia is unlimited. As long as melebihi kita punya minimum area required, which is 7.3. Asalkan lebih pada ni tak apa. 7.88. Kalau yang tadi yang dalam nota 9 meter square. Area yang dicadangkan 9 meter square. Yang ini kita cadangkan 7.88, yang mana panjang 4.5, lebar 1.75. Kalau saya tukar sini lebar kepada 2 meter. Okay. Ini saya tukar pula. Tak naklah pakai 1.75, saya nak pakai 2. Jadi sebelah sini pun akan berubah. 7.33 bahagi 2 lebih kurang 3.66, saya pilih 4 meter ataupun 3.75. 3.75 meter. Okay. Yang mana luas dia 2 darab 3.75, 3.75 times 2, area dia 7.5 meter square. 7.5 meter square. Masih okey sebab dia melebihi required 7.33. Minimum 7.33. 7.33 ni adalah nilai luas minimum. So pilih whatever dimension asalkan kita dapat luas yang melebihi ataupun yang tidak kurang daripada 7.33. So kita ada 3 banyak pilihan. Daripada banyak-banyak ni mana paling ekonomi? Anybody? Daripada yang kita kedua punya tadi. solution ni. Yang mana? Second, 7.88. Rectangles. Yang ini the third. Second. Yalah, saya pilih yang inilah. Yang paling hampir. Greater than but not less than 7.5 meter square. Kerana luas tu kecil je. Tak perlu sebesar sampai 9 meter. 3 kali 3 tak perlu. Okay. So as long as kita dapat area, okay, yang 3.75 times 2 meter ni contohnya, kita dapat 7.5 square meter. Jadi daripada sini kita dah boleh, just to check, simak balik. Sama ada boleh pakai ke tak ni 3.75 ni. Bermakna saya punya self weight of the foundation berapa? Banyak sangat kan ni. Persamaan luas tadi, okay, 3.75 darab 2, 3.75 times 2, okay, times 0.45, sama juga tebal dia sama, maintain, times 25. Bermakna 3.75 kali 2 kali 0.45 kali 25. Self weight is 84. 84.3. Saya nak tanya. Ya, kenapa? Okay, kalau untuk assumption area kita tahu pakai ni apa? N over tegasan. Tapi kalau untuk ketinggian dia macam mana nak buat assumption Kalau ketinggian pad footing tu. Kalau untuk apa? Ketinggian, Kalau ketebalan. nak assume dia punya depth tu. Okey, depth dia macam kita bincang sebelum ni. Before ni pun ada saya bincang roughly nak dapat tebal ni. Sebelum tu kita habiskan yang ni. Ni. Self weight ni. Ini semua lebih kurang 84. Okay. 84 point. And tak payah ni pun tak apa, tak payah guna. Kita guna cara tadilah yang awal tadi. Tegasan bersamaan daya bahagi
luas. Okay. So daya kita dah ada tadi 1000 plus ni 84 ni dia punya self weight lebih kurang 84.5. Okay. So kita ada ni lebih kurang 1085 lah. Pemudahkan 1085 bagikan dengan luas 7.5. Dapat berapa ni? Dapat nak tegasan dia? More than or less than 150. 108 ni less than 145. Okay. Divided by 7.5 equals okay 145. 145 masih lagi less than 150. Okay. Bermakna dari segi pemilihan dimension ni boleh saya guna ni 3.75 times 2 rectangle. Okay. So the choice is multiple choice. Banyak choice pilihan asalkan luas yang kita sediakan melebihi luas minima. Ya. Dan kemudian kita dah boleh buat checking. Ya. Okay, tadi pasal ketebalan. Penapak kolom, foundation. Macam ni. Ya. So apa yang saya sebut previous discussion, untuk foundation ni kita ada sediakan sebelum kita nak buat concreting of the foundation ni, kita akan sediakan starter bar. Ini kita punya starter bar. Starter bar. Starter bar ni adalah bar pemula sebab bila kita concrete foundation ni, kita akan concrete sampai lebih kurang sini je lah. Okay. Sampai lebih kurang sini. Concreting of the foundation. Lebih kurang ada sini sikit kita namakan kicker. Penendang, kicker. Ya. Okay. So daripada sini, apa yang kita buat ialah kita mengira anchorage length yang diperlukan untuk starter bar. So anchorage length ni adalah panjangnya ini. Panjang ni campur panjang ni. Tengok jadual muka surat 99 ingat. Page 99. Okay. Page 99 ada diberi anchorage length. Panjang tambatan untuk compression, untuk tension. Okay. Untuk grade concrete, katakan grade concrete 25. Okay. Grade concrete 25. Panjang tambatan LA anchorage length adalah lebih kurang 40 diameter contohnya. 40 times diameter. Okay. So kalau saya gunakan diameter ni 12. 40 kali 12 bersamaan 480 mm. Panjang tambatan ni, jumlah ni daripada sini sampai sini 480. Katalah saya panjang ni, saya tetapkan dalam lingkungan 200 mm. So saya perlukan yang ini another 280 untuk dapat 480. So overall height ni ialah H ni bersamaan dengan 280. Okay. Campur cover 35. 280 campur cover dan whatever lah. Lebih kurang macam ni lah. Yeah. So maka kita dapatlah lebih kurang 300 plus. Okay. 300 plus. Maka dari situ dipilih ketebalan ni. Okeylah, pilihlah 450 contohnya. 450. Okey. Itu satu kaedah yang kita gunakan bersandarkan base kepada anchorage line. 40 times diameter contohnya. Diameter saya gunakan 12 ataupun mungkin kalau saya gunakan diameter 16 kali 4 berapa? 16 kali 40 640. Jadi 640 tolak 200 tinggal 440. Maka boleh lagi saya menggunakan 450 sebagai kita punya thickness. So itu sebagai cara kasar untuk mendapatkan ketebalan yang sesuai. Dan kita gunakan ketebalan H ni is based on anchorage length, panjang tambatan. Itu satu kaedah lah. Ya.
Okay, so balik kita kepada contoh tadi. Example ni. Right. So sekarang ni kita dah ada dimension. Kita dah ada dimension. We now have a dimension of the foundation. So ini peringkat pertama, stage 1. Okay, remember yang ini adalah stage 1. Stage 1 yang mana kita gunakan untuk menentukan sizing. Basically stage 1 untuk sizing. Dan stage 1 ni juga pembebanan dia is service load. Service load bermakna loading is all 1.0 GK campur 1.0 QK. Ini stage-nya, stage pertama, stage 1. Okay, stage 1. Next, kita pergi kepada stage yang kedua, second stage. Setelah kita dah ada dimension, then kita masuk kepada peringkat analisis dan juga reka bentuk. Okay, yang ini pun kita dah bincang roughly. Basically dari segi design, apa yang kita anggapkan di sini ialah anggota foundation ni is assumed to be something like a cantilever beam. Okay, cantilever beam. Kalau saya terbalikkan, kita akan ada macam ni. Saya terbalikkan the foundation ni. Okay. Kita ada loading ataupun stress yang datang daripada sini, the stresses ni. These are the stresses. Kita ada loading W, kita ada cantilever beam. So bending moment yang critical, okay, dia akan bend lebih kurang macam ni lah. Dia akan bend for a cantilever beam, dia akan bend begini. Okay. So yang critical section untuk lentoran ni ialah junction beam dengan column. Bukan beam, foundation dengan column. So critical section untuk bending is always this junction antara support dan antara cantilever di sebelah kanan. Okay. So untuk analisis dan juga reka bentuk, penapak sekarang ni dia assume sebagai as a cantilever beam yang kita terbalikkan. Yang sekarang ni critical section untuk bending ialah di sini, M dia. Okay. M berlaku di sini. Tentukan nilai M, determine what is the value of M di sini. Okay. M di sini berapa? What is the M at the critical section? Daripada M dapat reinforcement. AS bersamaan M bahagi 0.87 FYZ. Jadi the equation masih equation sama sebab kita dah assume tadi, saya sebut tadi, that the behavior ni is something like a cantilever beam. Cantilever beam. So bermakna equation rasuk diguna pakai balik. Tentukan moment dan daripada moment provide reinforcement. Jadi AS yang kita sediakan ni adalah AS based on bending requirement, keperluan lentoran. Bending comes from case yang di sini, okay, yang mana berlaku ni lah. So so itu kaedah yang kita gunakan untuk reka bentuk. Cuma nak dapat moment ni sekarang ni, okay, nak dapat moment ni due to loading yang ini, beban yang ini is at ultimate limit state. Sekarang ni kita shift balik kepada had muktamad. Kalau tadi earlier bahagian stage 1 ialah menentukan dimension menggunakan dimension based on service load 1.0 GK, 1.0 QK. Now untuk design the reinforcement, untuk buat same akar ricih dan sebagainya, kita menggunakan pembebanan balik kepada ultimate limit state yang mana this value is 1.35 GK plus 1.5 QK. Ini yang kita lebih familiar. We are more familiar dengan loading yang ini. 1.35 GK dengan 1.5 QK. Right? So ini dia punya big change ataupun perubahan besar dia dari segi pembebanan dia. We are not looking at ultimate limit state. Dan yang kedua, we are more concerned untuk mendapatkan bending moment pada junction antara beam dengan column ataupun antara foundation dengan column di sini. Tentukan moment dia.
Nak tentukan moment ni macam mana? Okay. Nak tentukan moment, tengok balik pada kita punya basic apa nama cantilever. This is our cantilever beam. Kemudian kita ada cantilever, kita punya column. Okay. Ini column kita. Yang ini pula tegasan-tegasan yang berlaku, stresses. Okay. Stresses yang berlaku pada penapak. Yang ini tegasan. Loading, kita akan dapat kalkulate nanti later on dalam contoh ni. Dapat nilai tegasan W kilonewton per meter panjang, okay, ataupun per meter squared. Maka critical section untuk shear is always junction di sini. Okay. This is the critical section antara beam, antara cantilever foundation ni dengan column. So bila kita dapat tentukan moment di sini, determine what is the bending moment, berapakah nilai moment yang ini, okay, maka dengan sendirinya dapatlah kita gunakan moment tersebut untuk mengira AS, okay, untuk mengira AS, which is equal to moment bahagi 0.87 FYZ. Our equation untuk mendapatkan reinforcement based kepada beam section. Dan reinforcement ni bila kita dapat, okay, provide the reinforcement pada bahagian sini. This is the reinforcement yang kita provide. AS ni. Yeah. Why di sebelah sini? Sebab kalau tengok bila dikenakan beban, foundation tu akan bend something macam ni. Okay, dia akan bend. Assalamualaikum lagi sekali dan good afternoon. Sangkut-sangkut kita guna Zoom ni ya. After 40 minutes, time out, lepas tu sambung balik. Ada soalan setakat ni? Anybody with any questions regarding kita punya topic for today, which is kita dah masuk pada example number 1, okay, which is penapak yang ada hanya dari paksi sahaja, without moment. The most basic type of foundation, just considering axial force sahaja. Okay. So as we were discussing sebelum ni, just before kita kena time out tadi, okay, reinforcement yang disediakan is kalau kita tengok balik lah, kalau tengok balik dalam normal condition, under normal condition, this is foundation. Okay. Kemudian kita ada column. Okay, something macam tu. Okay, due to daya paksi, axial force, hanya axial force dulu, kita belum tengok lagi kalau ada moment hanya due to daya paksi akan axial force yang bertindak pada column, just axial force, maka akan berlaku stress di bawah. Due to that, akan berlaku tegasan. Okay. Berlaku tegasan, yang mana tegasan ni oleh kerana beban yang kita tanggung ni hanya daya paksi saja, maka tegasan is UDL, uniformly distributed load, UDL sahaja. Okay. So stresses akibat loading akan berlaku due to pembebanan N. Due to N value daya paksi yang bertindak di sini, okay, due to the axial force acting pada pada foundation,
maka this is kita punya daya paksi N, maka berlaku tegasan. Yang mana tegasan bersamaan dengan daya bagi luas. Luas kita dah ada. 9 meter square, 3 by 3, 9 meter square. Pembebanan, yang ini yang kita masukkan 1.35 GK plus 1.5 GK. Ini pada peringkat kedua nak menentukan reinforcement. Okay. Nak menentukan reinforcement. So, reinforcement tu disediakan di bahagian sini. Provision of reinforcement ialah di sini. Kenapa di sini? Sebab sebelum kita break tadi, okay, sebab bila dikenakan beban, kemudian tegasan bertindak ke atas, beban bertindak ke bawah, foundation ni akan bend, melentur begini. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam ni. Bending yang berlaku pada foundation. So bending ni, bahagian sini adalah bahagian tension, bahagian sini compression. So of course reinforcement kita provide pada bahagian tension phase. Okay. Jadi bahagian sini bahagian tension, maka that is why kita provide reinforcement di bahagian bawah di sini. Tension phase. Moment, tegasan bersamaan daya bagi luas. Okay. Daya ni berapa tadi? Saya tak ingat. 1.35 kali 600. 1410. Berapa? 1410. Okey, 1410. So nilai sini adalah 1410. Luas 9 meter square. Dapatlah tegasan dia. Okay. 1410 bahagi 9. 157, approximately 157 kilonewton per meter square. So nilai tegasan sini asalnya is pada peringkat ultimate limit state is 157. Okay, 157 kilonewton, unit dia kilonewton per square meter. Okay, dan katakan saya nak convert pembebanan ni ke dalam bentuk kilonewton per meter panjang. Kilonewton per meter. Just kilonewton per meter. Maka nilai yang ini akan saya darabkan dengan lebar. Darabkan dengan lebar. Maka saya dapat kilonewton per meter panjang. Dan lebar sini adalah 3 meter. But foundation dia is 3 by 3. So 157 times 3. 470. Dapatlah nilai sini 470. Itu yang ditulis dalam nota tu. 470. Cuma unit dia from asal kilonewton per meter square, kita convertkan kilonewton per meter panjang. So ini beban dia, W ni. W. W yang inilah, W ni. Okay. Ada soalan setakat ni? So ini beban dia, W. W equals to 470 dan W tu yang inilah. Yang UDL tu, unit dia kilonewton per meter. So kalau W yang ini, kita nak moment kat sini, okay, moment in this direction, yang kritikalnya pada kedudukan di sini, this is the critical section untuk moment, section di sini. Okay. Jadi nak dapatkan moment di sini, M, moment M, so M bersamaan dengan W times L over 2. Yang mana ini adalah nilai L. Okay. W darab L dapat jumlah beban. Darab dengan moment L bagi 2. So ini bersamaan dengan WL squared bagi 2. Dapatlah nilai moment dia. W kita dah ada 470. L adalah dimension yang ini. Kita tahu overall dimension is 300 by 3 meter by 3 meter. So panjang keseluruhan 3 meter. Lebar kolom berapa? 300 kali 300 mm.
300 mm. So yang ini lebar dia 300 mm. Okay. Lebar kolom 300. So 3 meter. Okay. So L ni bersamaan 3 meter tolak 300 bagi 2. Sebab kita ada L kiri kanan. Sebelah sini pun L, sebelah sini pun L. Okay. So divide by 2 lah. Ini pun nilai L juga. So 3000 tolak 300 is 2007. 2700 tolak bagi 2 1350. So yang ini dimension dia 1.35 meter. Okay. 1.35 meter campur 1.35 meter campur 300 mm, maka dapatlah total dia 3 meter. Right, so W dah ada 470, L pun dah ada sekarang ni. L dia adalah 1.35, maka dapatlah moment dia. Okay. 1.35 squared bahagi 2 times loading W 470. Dapatlah lebih kurang 430 roughly lah. Dalam nota mungkin berapa? 428 8. 428 Okey, so tak apalah kita guna 428 je lah. Okay. So nilai yang ini, nilai moment, this bending moment now is 428. 428 kilonewton meter. Tak payah per meter lah sebab kita dah darabkan tadi dengan yang ni, dengan lebar. Per meter squared, asal dia per meter squared. Kita darab dengan lebar penapak which is 3 meter. Dapatlah kilonewton per meter. Maka dapatlah moment WL squared bagi 2 428 dan from this value maka dapatlah reinforcement AS bersamaan M divided by 0.87 FYZ. Dapatlah AS. Of course, check dulu sebelum AS ni sama ada singly reinforced ataupun doubly reinforced. Sebagaimana dalam nota tu, cek tutulan tunggal ataupun tutulan ganda macam kita buat tangga. Dalam banyak-banyak contoh tangga tu, ada tak yang doubly reinforced? Tutulan berganda? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So dalam foundation, okay, sekiranya satu kolom, satu foundation, most probably kita tak akan jumpa doubly reinforced. Masih tutulan tunggal saja. Kalau nak doubly reinforced, tutulan berganda, yang itu kita akan jumpa dalam combined footing. Ada top reinforcement, ada bottom reinforcement, ada 2 lapis. Tapi pendapat tunggal, istilah kita pendapat tunggal ni, memang reinforcement hanya one layer sahaja. Hanya di bahagian bawah saja, bottom steel yang diperlukan. So that covers kita punya reinforcement. So kalau kita tengok balik dalam contoh, okay, setelah kita gunakan axial force, okay, ditukar kepada had muktamad, maka daripada situ kita dapatlah soil pressure 470 daripada asal per meter squared, now is per meter panjang. Okay. Dalam arah memanjang sini. Dan this 1.35 pun kita dah lihat tadi how to obtain 1.35. Dan lepas pada ni, okay, kalaulah beban ni tak diberi dalam GKQK, okay, dikata end service, katalah end service 1100 kN. Tapi kita tak tahu GK dia berapa, QK berapa. GK, what is the value of GK, berapa value QK, tak tahu kita. Hanya diberi satu nilai je. Yeah. So susah nak agak GK dengan QK ni berapa nilai. Walaupun kita tahu this is 1.0 GK plus 1.0 QK. Okay.
Walaupun kita tahu GK dengan UK campur dapat ni, tapi pecahan tak tahu. Bila masuk reka bentuk, kita nak kena 1.35 GK, 1.5 QK. Dah lah kita tahu GK berapa, QK berapa. Maka of course kita tak boleh nak evaluate 1.35 GK plus 1.5 QK. Jadi apa yang kita buat ialah gunakan langkah seterusnya yang mana kalau sekiranya GK dan QK tak diberi, guna conversion factor, faktor pengubah suaian from service kepada ultimate ataupun ultimate kepada service. Ya. Kalau kita nak dapatkan ultimate, katakan N ultimate, yang ini bersamaan dengan service load N service darabkan 1.4. Betul lah 1.4. 1.4. Kalau daripada servis nak dapatkan daripada servis nak dapatkan ultimate. Ultimate nak dapatkan servis, N servis bersamaan N ultimate divided by 1.4. Okay. Jadi contoh diberi N servis 1100, nak dapat muktamad maka darabkan dengan 1.4. N service times 1.4 dapatlah ultimate load. Gunakan yang itu. Itu sekiranya tak diberi pembebanan dalam bentuk GK dengan QK. Ini critical section untuk shear. Okay. Pada keratan yang kita bincangkan awal tadi, which is section pertemuan antara kolom dengan foundation ni, this is the critical section. Okay. W L squared over 2 memberi moment 428 and finally kita dapatlah evaluation ataupun nilai reinforcement yang diperlukan. Semak keperluan reinforcement tertulang tunggal ataupun berganda. Yang ini jelas it is singly reinforced, tak perlukan tertulang mampatan. Maka dapatlah AS required 2611 mm squared. Dan di sini diberi provision provide for banyak sangat ni. Kalau whiteboard di kelas jenuh saya nak pakai apa? Wet wipes, wet tissue baru nak boleh clear. Yang ini senang je. Okay, so balik kita pada sini. Okay. Semak minimum dengan maksimum. Okay. Minimum is 0.0013 BD, yang mana B is taken as, sebab kita tadi gunakan lebar sepenuhnya 3 meter. So B ni guna 3 meter. Kalaulah tadi saya tak gunakan 3 meter. Sebaliknya saya gunakan mana tadi? Ni 470 kan. Untuk nak dapat 470 ni saya gunakan lebar 1 meter saja. 157 kN per meter square times 1 meter. Boleh saya nak buat times 1 meter. Maka saya akan dapat sini 157 kilonewton meter per meter lebar. Ini kalau saya menggunakan 1 meter width. Tapi dalam contoh ni digunakan lebar sepenuhnya 3 meter. Sebab tu kita dapat kilonewton per meter saja. Kalau menggunakan 1 meter, kita nilai kita 157 kilonewton meter kilonewton per meter. Per meter, kilonewton per meter lebar. Sama macam what we did earlier dalam staircase. So boleh pilih, kalau nak pilih per meter lebar pun boleh. Alright, so daripada sini kalau dalam contoh ni kita menggunakan lebar sepenuhnya, actual width, we are using the actual width, maka kita punya reinforcement dapat bilangan. Kalau kita menggunakan per meter lebar, reinforcement kita dapat millimeter squared per meter. Diameter bar dengan spacing.
Yang ini diameter bar dengan bilangan. Itu beza dia lah. So dalam kes ni kita perlukan 24, bilangan 24, diameter 12. So bermakna kita punya foundation tu, column, kemudian kita ada foundation. Okay. Foundation dia. Ini. So reinforcement yang bawah ni. This bottom reinforcement. Ni lah 24 ni. 24 H12. Spacing dia macam mana? How do we calculate spacing dia? Lebar bahagi number of Okay, kita ada 24 bar. Kita ada lebar sini 3 meter. Kan? Kita ada 3 meter. So, nak tahu banyak mana reinforcement spacing dia, lebar dia 3 meter 24. minus 24 kali diameter bar. Minus 2 kali cover dulu. 2 kali cover. Side cover. Bukan cover bawah tapi cover tepi. Side cover. Minus apa lagi? Minus diameter bar. Semua sekali bahagikan dengan 23. Sebab kita ada 24 bar, spacing yang ada 23. So yang ini roughly lah. 3 eksponen 3 tolak saya ambil sama side cover 35 tolak 70. Kemudian tolak apa lagi? Diameter bar 12 mm bahagikan dengan 23. Lebih kurang 1/7. Okay. So saya boleh gunakan 24 H 12 spacing 125. Boleh saya gunakan ini. Okay. 24 H12 at 1 to 5 spacing. Ini kalau guna diameter bar kecil lah. Okay. Jadi kalau guna 16, bilangan dia boleh reduce. Yeah. Okay, so selesailah dia reka bentuk untuk reinforcement. Now is to check for shear. Ini sekarang ni barulah kita masuk kepada semakan. Tadi kita nak dapatkan reinforcement, kita dah dapat all the reinforcement, required reinforcement. Okay. Sekarang ni with that reinforcement 20 berapa tadi? 24 H12 at 1 to 5. What we do now ialah menyemak kesesuaian reinforcement tu untuk receh. Jadi receh ni ada receh yang baru yang diistilahkan sebagai receh terbukan ataupun punching shear. Pertama is vertical shear. Okay. Receh pada keratan ataupun sectional shear pada keratan 1.0D from column face. Okay. Yang kedua punching shear perimeter yang berlaku 2.0D from face of column daripada permukaan tiang. Kita akan tengok juga nanti. Dan satu lagi punching shear sekeliling column. Okay. Punching shear ni ada dua. Satu punching shear yang berlaku okay, pada kedudukan 2.0D from face of column. Itu satu punching shear. Berlaku macam ini, satu area yang mana due to axial force, beban titik pada satu slab, foundation tu macam slab lah, cuma slab yang tebal. Ya. Beban titik pada foundation, possible beban tu tembus slab. Ini kita istilahkan sebagai punching shear. Ya. Dan dia berlaku pada zone 2.0D from face of column. Itu satu punching shear. Satu lagi punching shear ialah punching shear yang berlaku di sekeliling kolom. Okay. Berlaku di sekeliling kolom ni. Pun mungkin berlaku punching shear. Kolom tu tebuk terus foundation. Kalau tadi kolom tu tak dia tebuk foundation tapi pada area yang lebih besar daripada kolom. Yang ni exactly column dimension tu dia akan punch through. Yang ni kita ada
punching shear at column perimeter. Ada soalan setakat ni? Mouse. Okay, yang ini yang punching shear at 2.0D, and then kita ada punching shear pada column face ataupun permukaan tiang. Yang ini. So ada dua punching shear. Jadi semua sekali ada 3 receh. Vertical shear, punching shear dekat 2.0D at critical perimeter, dan satu lagi punching shear di sekeliling tiang. So altogether ada 3 variation of receh yang perlu disemak. Satu pada keratan section yang dikira is 1.0D from the column, diambil pada jarak 1.0D, okay, from the column punya position, face of the column kepada keratan yang dipilih ni 1.0D, semak receh di sini. Apa yang kita buat ialah menyemak, kalau siapa ingat lagi, VED dengan VRDC. Less than RDC. Dengan VRDC. Sama macam kita punya beam yang sebelum ni ataupun staircase, menyemak daya receh reka bentuk dengan tegasan receh yang boleh ditanggung oleh section VRDC. Ya. So ini yang kita buat. Kalau melebihi fail. Kalau ngantuk. Kalau less than, okay. Kalau VED sebelah left hand side less than right hand side, okay. Left hand side greater than right hand side, fail. Yang tu semua dah tahulah. Dari segi reka bentuk rasuk dulu dah ada dah. So kita lihat dulu vertical shear pada keratan at our cross section. Okay. Keratan yang dipilih, it can be sebelah sini pun boleh sebenarnya, ataupun sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan sama. Sebab yang ni pun 1.0D 1.0D. Distance dia sama 1.0D. Can be on the left hand side ataupun right hand side. Sebab case kita ni adalah case yang mana hanya daya paksi sahaja yang bertindak pada foundation, axial force. Bila axial force bertindak, stress distribution di bawah ni adalah uniform, segaya. Sepanjang ini is just a uniform stress. Tegasan yang segaya. So kalau ambil sebelah kiri atau sebelah kanan, doesn't matter. Kalau ada moment, taburan tegasan ni berubah bentuk menjadi taburan yang trapezoidal. Yang ni besar sebelah kanan, kecil sebelah kiri. Trapezoidal. Yang ni definitely keratan 1.0D tu ke sebelah kanan lah. Tak boleh ke sebelah kiri sebab tegasan sini kecil, sebelah kanan besar. Jadi kita refer everything to the right hand side. Itu kalau sekiranya ada moment. Okay. Tapi kita dalam contoh yang pertama ni, we are still dealing dengan very basic punya case. Tegasan hanya, beban yang bertindak hanya daya paksi N sahaja. Okay. Ada soalan up to this stage? Any question? Vertical shear. Looking at vertical shear, critical section 1.0D from column, face of column. Okay. Shear force dia adalah tegasan, ingat balik yang ini adalah kita punya tegasan, times 0.953. Yang ini datangnya daripada yang balance. So kita nak tahu yang ini 0.953 times tekanan daripada bawah. Unit ni kalau ingat balik, unit ni is kilonewton per meter square ni. Sebelum kita darabkan dengan 3 meter tu. Okay. Kalau ingat balik, yang ni. Doktor nak tanya. Okey, apa dia? Syamil. Kalau footing tu dia mengalami axial saja, maksudnya untuk shear ni dia belah kiri dengan belah kanan sama. Tapi kalau untuk moment ni just sebelah kanannya yang dikena 1.0D tu. Betul? Betul. Maknanya kalau ada moment, kalau moment tu bertindak clockwise, okay? Kalau lah moment tu bertindak clockwise, arah in this direction,
clockwise, maka kita punya stress distribution akan jadi macam ni, macam ni. Ini bentuk tegasan yang berlaku di bawah penampak. Jadi ke sebelah kanan, always consider sebelah kanan. Nak dapat moment pun sebelah kanan, receh pun sebelah kanan. Tapi kalau lenturan dia, bending moment dia in this direction, M dia, maka taburan tegasan ni berubah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Jadi yang ini consider semua sebelah kiri je, tak payah consider sebelah kanan. Sebab nilai besar dia semua sebelah kiri, nilai kecil sebelah kanan. So tengok pada direction ni. Direction dia ke kanan ataupun direction ke kiri. Moment dia clockwise ataupun moment anti-clockwise. Ikut jam ataupun melawan jam. Kalau melawan jam, maka sebelah kiri semua nilai-nilai yang besar. Sebelah kanan nilai kecil. Tapi kalau clockwise mengikut arah jam, maka sebelah kanan yang besar, sebelah kiri yang kecil. Ya? Itu kalau sekiranya ada banyak bending moment. Okey Syamil? Okey. Yeah. So balik kita ke sini. Maka okay, dah dapat reinforcement. Ni, semakkan Richard. Design shear force adalah 470 darab 0.953. Ataupun kalaulah kita menggunakan beban per meter square ni, okay, 157 ni, kalau saya gunakan pembebanan ni 157, okay, 157, bermakna di bawah ni saya gunakan 157 kilonewton dalam bentuk asal per meter square, tegasan dia. Original tegasan ni dalam bentuk asal ni yang ini. Yang ni setelah didarabkan dengan lebar dia baru dapat 470. Kalau saya nak gunakan yang ni dalam bentuk asal, maka okay, di sini ni nilai dia shear force ni 157, nilai dia 157 times area times 0.953 times 3. Ini area. Kita ada 10 minit saja lagi. Okay. So ini pun boleh juga. Kalau saya gunakan 157 yang asalnya, stress yang asal 157, tapi saya darabkan dengan luas yang ini, area. Sebab 157 ni kilonewton per square meter. Meter square. So ini adalah meter square juga, area. So meter square darab meter square baru dapatlah kilonewton. Sama je nilai dia. 448 juga. Nilai dia sama je. So boleh gunakan beban 470 ni ataupun beban 157. Okay. And then what happen? Once kita dah ada daya receh ni, shear force, bandingkan dengan VRDC. So untuk VRDC, okay, ini satu lagi complication sikit lah. Bukan apa sebenarnya. Benda ni, statement ni, kita ada berapa minit lagi? 8 minit. Okay, cepat lah. Statement yang ini ni sebenarnya adalah satu statement yang kita gunakan sekiranya detailing kita, okay, sekiranya detailing yang kita gunakan, saya tunjukkan just briefly lah. Ini foundation kita. This is our foundation. Okay. Kemudian kita ada kolom. Ini kolom kita. Okay. Notice that kalau saya buat reinforcement ni saya guna warna biru lah. Kalau saya buat reinforcement dia macam ni, okay, perhatikan dekat hujung dia saya bengkokkan reinforcement ni naik ke atas. Bengkokkan, bend up,
naik ke atas. Okay. Satu lagi bentuk reinforcement ialah sekejap saya select reinforcement dulu. Okay. Saya keluarkan dia. Saya gantikan dengan reinforcement yang ini. Straight bar. Tak bend up, dia tak bengkok ke atas. Okay. Jadi ada dua choice. Straight bar ataupun bend up bar. Saya boleh pilih. Saya nak katakan saya nak bend up bars. Maka I choose yang ini, saya keluarkan ni. Ambil yang ini, masukkan sini. Reinforcement ni. Detailing, dari segi detailing. Sekiranya saya bend up bars macam ni, saya tak perlu semak dah ini. No requirement, tak perlulah saya nak semak yang ini lagi. Sebab yang ini ni berkaitan dengan pemilihan reinforcement yang tak bend up. Yeah. It refers to this sort of reinforcement yang mana reinforcement is just a straight bar. Jadi bila reinforcement straight bar macam ni, it becomes critical untuk kita nak semak panjang tambatan ataupun anchorage length. Ingat So anchorage length dikira daripada section yang critical. Okay, section critical untuk anchorage length sama jugalah, dia di sini. Okay. Kita nak ukur berapakah panjang yang ini. Anchorage length ni, LA. Compare LA ni dengan LBD campur D. So what we do is calculate LA, berapa nilai LA. Okay. LA yang daripada rajah sini. Yang ini panjang daripada tepi connection column dengan foundation sehingga ke hujung sini, berapa panjang dia. Contohnya di sini 953 tolak 95 918. So panjang sini adalah 918. Dia kira. Kemudian LA ni, bila dah dapat LA ni, comparekan dengan LBD campur D. Dia buat macam tu. Compare dua nilai ni. Okay. Dapat LA, dapat LBD campur D. LBD ni daripada page 99. Itu yang kita sebut awal-awal tadi, anchorage line. Okay. Page 99 berdasarkan kepada grade konkret yang kita gunakan. Grade 25 kita ada 40 times diameter. Kalau grade 35 dah jadi 34 times diameter. Jadi semakin tinggi grade, semakin pendek anchorage line yang diperlukan. Semakin rendah grade konkret, the longer the anchorage line yang diperlukan. So case yang ini ni, semakan ni, this checking ni sebenarnya disebabkan detailing yang kita sediakan is just a straight bar. Jadi bila straight bar, critical kita nak check panjang ni sama ada dia greater than ataupun less than LBD campur D. Kalau greater than LBD campur D, bermakna semakan Riche ada nilai VRDC. Kalau nilai LA less than LBD campur D, bermakna VRDC automatically 0. Yang ada Vmin sahaja. Itu kesan dia, efek dia. Okay. Jadi kalau tengok pada example sini, kalau kita tengok the shear ni, dia semak didapati LBD campur D sebelah kanan ni, okay, sebelah kanan ni nilai dia dapat 877. Sebelah kiri 918. Jadi LA jadi left hand side greater than right hand side. Okey. Sebelah sini kita ada 918, 918. Sebelah kanan kita ada 877. Okey. Sebelah sini 877. LBD campur 877. Okey. So left hand side greater than right hand side. Okey. Bila dia greater than, bermakna
VRDC is not equal to 0. Ada nilai VRDC. Okay. VRDC ada nilai. Kalau sebaliknya, dalam contoh kedua nanti bila tengok balik, kalau sekiranya left hand side less than right hand side, okay, yang kita sediakan kurang daripada apa yang diperlukan, maka VRDC diambil kosong. Itu kesan dia. Jadi I always mention pada students, untuk nak elakkan semakan yang ini, it is advisable kita jangan gunakan detailing yang macam ni. Sebaliknya, apply this sort of detailing. Detailing yang mana there is bend up bars ataupun reinforcement tu dipilih, okay? Reinforcement tu bengkokkan ke atas. It's not just saja-saja bengkok sebenarnya. Because bila kita bengkokkan yang ini, kita punya anchorage length ni bertambah-tambah. 918 ni kita dapat base pada ini, straight bar. So kalau bar ni kita bend up naik ke atas, lagilah besar anchorage length, greater than 1000 maybe. Okay. So bermakna to be on the safe side, sentiasa menyediakan panjang tambatan yang sufficient, yang cukup, maka always have a good detailing, yang mana reinforcement jangan biarkan dia straight macam tu, habis macam tu saja. Sebaliknya, provide anchorage bar, tambahkan anchorage bar by bending up, membengkokkan reinforcement tu naik atas. Jadi biasanya yang kita tengok di tapak tu, foundation punya reinforcement tu dia bend up macam tu, ikut tepi pada formwork sini. The purpose is basically to provide sufficient anchorage length. Very important untuk foundation to have anchorage length yang mencukupi. Oh, less than 1 minute. Lepas ni kita sambung sikit lagi. Alright, any question? Doktor, saya ada soalan. Okay, apa soalan dia? Yang kesemua step ni memang tiada dalam Eurocode ya? Dalam Eurocode kita punya third session. First session habis 40 minit, second session pun habis 40 minit. Jadi kita masuk third session, mungkin taklah sampai 40 minit kot. Mazlan tadi ada bertanya. Mazlan. Are you in, Mazlan? Okay, Mazlan dah masuk dah? ada. Ada. Mazlan tanya, apa yang kita tengok ni dalam requirement semakan yang ini. Yang ini sebenarnya dia tak dalam Eurocode dia tak mention secara spesifik. Okay. Cuma this is the approach yang kita gunakan sekiranya kita memilih reinforcement yang dibengkokkan ataupun kita memilih reinforcement yang straight bar. Jadi kalau kita memilih reinforcement yang straight bar, then kita kena check yang ni. We have to check. So that kita nak tahu perbandingan LA anchorage length comparekan dengan LBD campur D. Which one is greater? Right hand side ataupun left hand side? Sebelah kanan ataupun sebelah kiri? Yang ni left hand side sebelah kiri, yang ni right hand side sebelah kanan. Okay. Question is, sekiranya left hand side greater, then okay, tak ada masalah. Bermakna ada VRDC, ada Vmin, pilih yang terbesar di antara, choose the biggest of these two values. Okay. Kita boleh evaluate VRDC, kita boleh evaluate Vmin, evaluate dua-dua sekali. Sekiranya left hand side greater. Tapi kalau left hand side less than, less than right hand side, kurang daripada sebelah kanan, kiri kurang daripada kanan, bermakna yang ini VRDC is equal to 0, yang tinggal hanya Vmin sahaja.
Jadi kalau yang kita dah calculate tadi, kita dah calculate VED, kita dah ada VED, okay, 448. This is our actual design shear force 448. So kalaulah sekiranya kalaulah sekiranya kita memilih reinforcement yang macam ni, detailing yang macam ni, bermakna definitely kita akan ada case yang pertama, left hand side bigger than right hand side. Tapi kalau kita memilih reinforcement yang ini, ada kemungkinan left hand side greater than right hand side ataupun left hand side less than right hand side. Bila left hand side greater than right hand side, maka kita ada dua sini. VRDC dengan Vmin, calculate dua-dua, comparekan dengan, bandingkan dengan 478 ni tadi. 448. Bagaimana kita bandingkan 448 tu VED. VED kita dah ada 448, 448 kN. Comparekan dengan yang terbesar di antara dua ni. Ini sekiranya yang ni berlaku. Greater than. Tapi kalau less than, left hand side less than right hand side, maka VRDC ni is equal to 0. VRDC ni tak ada. Yang ada tinggal Vmin saja. Jadi 48 ni, 448 comparekan directly dengan Vmin sahaja. Okay. So, kalau kita nak elakkan semakan all this calculation, always, itu yang saya cakap sebut tadi, provide detailing yang mana menunjukkan bar ni dibengkokkan ke atas di hujungnya. So that we provide bend up bar. Saya pernah tengok juga reinforcement yang bukan hanya bend up begini, hujung sini dia bend in lagi. Dia masuk ke dalam lagi. Okay. Jadi ini panjang tambatan dia besar lah, panjang lah. Sufficient, very very sufficient anchorage line. Okay. So kalau kita, my advice is, kalau kita nak skip langkah yang ini, therefore choose this reinforcement, detailing yang macam ni. Kalau kita pilih reinforcement detailing yang macam ni, then kita kena buat semakan ni. Semakan LA dengan LBD campur D. Okay, so bila kita dah bandingkan yang ini, didapati less than, okay, right hand side, left hand side greater than right hand side. Jadi kita ada dua nilai, VRDC dengan Vmin. Maka bolehlah kita evaluate VRDC dulu based kepada reinforcement punya percentage, dan daripada situ dapatlah VRDC 436 tapi V minimum 466. Pilih yang terbesar di antara dua ni. Therefore kita bandingkan 448 our design shear stress, comparekan dengan kita punya yang ni lah, V minimum. Okay, so ini semakan Ritchie pada section, pada keratan. Keratan yang dipilih adalah keratan 1.0D from column face. Remember, bukan center of the column, tetapi daripada permukaan tiang. It's not, kita tak refer kepada center of the column, sebaliknya kita refer kepada face of the column. Jarak dia sebanyak D. D adalah kita punya effective depth. Okay. 1.0D. D tu ada tak dikira sini? Nilai dia. Ada kan? Ni ada D. D ialah H tolak cover tolak 1.5 diameter bar. Dapatlah 397. Ada soalan apa-apa? Doktor. Sebenarnya D tu pun tolak half diameter bar je. Tolak 1 diameter bar. The average lah. 1.5 ni merujuk kepada reinforcement sebelah atas. Maksud saya, okay, reinforcement, kita punya
Okay, ini saya ambil just a typical bahagian ini. Berubah. Setelah saya provide band up bar macam ni. Okay. Kemudian saya ada secondary bar. Ni tulang utama. And then adalah juga secondary bar. Okay, secondary bar ni. Secondary bar. Jadi 1.5 ni, H ni. Ni kita punya H. This is our H. Dari ujung atas ni. Sampailah sini. This is our H. Inilah H. Okay. So H tolak cover. Tolak diameter 1.5 diameter bar tu dikira daripada sini. Sehingga kepada bar yang di atas tu. 1.5 diameter. Okay. Which is a bit conservative lah. Sebab reinforcement yang menghalang lenturan, reinforcement yang bawah ni, bukan reinforcement yang atas. Okay. The bottom reinforcement. So bila bottom reinforcement bermakna sepatutnya diambil H, D tu, ya, H minus cover minus half diameter bar. Diameter bar bagi 2. Okay. Tapi tak apalah, diambil 1.5. Ni based on a bit conservative ni value. Jadi kita dapat a smaller value. Nilai H yang lebih kecil. So balik kita kepada contoh ni. Okay. So from here kita dapat semakkan vertical shear, selamat. Okay. Now punching shear. Okay, setakat ni ada soalan? Doktor ada satu soalan Okay, apa dia? Mazlan ke? yang bukan ya. Oh ya, okay, ya. Yang itu vertical shear punya part. Kalau yang itu dia punya foundation ialah rectangle punya. So kalau itu rectangle kami juga check yang mana dekat mana side kita mana? nak tengok which section ni? Section memanjang ataupun section melintang kan? Okay, good question. Yang example yang kita lihat ni is square footing. Okay, square footing, therefore saya buat new page lah, new page. Square footing. Bila dia square, not only shear, moment dia pun sama in both direction. Okay, so ini footing dia 3 meter by 3 meter. Ini kita punya center line. Okay, center line kita. This is our center line. Jadi column pun center lah di sini. Okay, center line column, center line footing. So column will be katalah column di square juga. Jadi dia center pada center line kita. Okay, column. Ya. Okay, so column dia pun square. So apa yang kita dapat sebelum ni, previously, the bending moment diagram ni, oleh kerana foundation dia square macam ni, okay, moment yang kita dapat dalam kedua-dua arah sama je. Therefore reinforcement dia sama. Be careful ini kalau square. Bermakna moment yang kita dapat tadi 400 something. Okay, bending moment yang kita dapat tu yang berlaku pada critical section yang untuk lenturan, critical section dia di sini. Okay, di sini. And bending moment yang kita dapat ni berapa Syamil? Kita punya bending moment sini? 157 times 3 times 1.3 something squared over 2. WL squared bagi 2 tu. Moment yang equals tu beban WL squared over 2 tu. Nilai ni, anybody boleh recall balik? 600 je? 400 lebih kan? 428. 428. 428 kilonewton meter. Okay, kilonewton meter. In this direction. Dalam arah satu lagi pun, kita dapati bahawa
in this direction pun sama juga sebab dia square. Sebab foundation is a square, kita provide for a square footing. Therefore, bending moment yang di critical section yang ini pun, critical section di sini pun 400 something, 428. So bermakna reinforcement yang saya sediakan, yang ini reinforcement bawah ni 24H12 tadi, yang ini pun sama. Tapi yang ini is bermakna reinforcement dia arah yang ini dengan arah yang ini sama, similar reinforcement. So ini arah satu lagi lah, and then arah yang ini sama, reinforcement dia sama. Ataupun kalau yang ini bermakna arah yang reinforcement yang dipilih ni tadi, yang ini memanjang pun sama, yang melintang ni pun sama reinforcement. Disebabkan square. Bila square, nilai moment sini, moment yang ini dan moment di sini sama. Tapi kalaulah dia rectangle, rectangle, penampak ni rectangle macam ni, rectangle, dia tak square, therefore moment pun dalam dua-dua arah tak sama. So kena buat calculate nilai M ni, AS ni, nak calculate AS ni kena 2 kali. Kena buat twice. Satu AS dalam arah memanjang, satu lagi AS dalam arah melintang. 2 kali. Moment pun berbeza. Antara moment sini dengan moment sini tak sama. Sekiranya rectangle. Sekiranya rectangle. Sebab kita punya dimension sini, dimension yang ini dengan dimension sini tak sama. Tak sama. Okay. So dan juga stress di bawah ni, tegasan di sini dengan tegasan sini 157, yang ini kita ambil 157. Kalau kita nak buat per meter panjang times L ni. Katakan ni L. Ini B. Katakan lebar B. Yang ini kita buat 157. Yang kita buat tadi times 3 meter tu times B. Ini stress yang di bawah ni. Ini stress yang di bawah arah melintang. Ini arah memanjang. So kena buat dua-dua section. Kena buat 2 kali section melintang dan section memanjang. Untuk dapatkan AS arah memanjang dan juga AS arah melintang. Untuk reach mencukupi ataupun memadai disemak pada keratan 1.0D arah memanjang. 1.0D in this direction. Dalam arah memanjang. Lebih kritikal pada arah memanjang compare kepada arah melintang. Tapi moment kena buat dua-dua, kena evaluate dua nilai moment, kena dapatkan AS secara berasingan arah memanjang dan arah melintang sekiranya it is a non-squarish punya solution, rectangle punya shape. Kalau square, AS in one direction equal to AS in the other direction. Sekali dapat, selesai dua-dua direction. Tapi rectangle, we need to cater for each direction secara separately. Okay, good question. Yap, saya pun terlupa tadi nak mention that what we apply dalam nota is a typical square punya footing. Rectangle punya footing is something that kena observe ataupun kena tengok balik the design in both direction. Moment tak sama dalam kedua-dua arah. Reinforcement arah memanjang dan reinforcement arah melintang is not the same. Okay? So reinforcement yang ini dengan reinforcement yang ini melintang tak sama lagi dah. Dalam contoh pertama kita lihat tu sama sebab dia perfect square. Foundation kita 3 meter by 3 meter. Jadi kalau rectangle then bukan lagi 3 by 3 okay? Macam kita tengok yang mula-mula tadi. 2 meter by berapa tadi?
2 by something saya tak ingat, 3.75 ke 3.25 something. Rectangle. Okay. Ada lagi soalan? Kita untuk bahagian yang ini, yang untuk evaluation of punching shear ni, yang ni kita akan tengok besok. We save this for tomorrow. Punching shear. So punching shear punya evaluation, how kita evaluate punching shear, menilai dia. Again, VR punching shear ni dapatkan tegasan receh ataupun daya receh, comparekan dengan VRDC, VMID, pilih yang terbesar di antara dua ni dan comparekan dengan receh akibat punching shear. Kalau less than left hand side kurang pada right hand side is okay. Right hand side more than left hand side fail. Basically macam itulah. Ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan contoh pertama ni? Punching shear kita akan tengok besok. Hari ni kita tengok vertical shear. So vertical shear kita dah dapati it is a pass condition dibandingkan VRDC dengan VMIN dan ni kita dapat pass. Left hand side lebih pada right hand side. Sebelah kiri lebih daripada sebelah kanan, jadi dia selamat. So ataupun VED, VED less than right hand side, kurang daripada sebelah kanan. Okay. So besok kalau tak ada apa-apa, kita jumpa balik besok around pukul 11.30. Boleh? Boleh sir. Boleh doktor. Okay. So kalau tak ada soalan, saya tangguhkan dulu lah. And we discuss again, finish off example 1 tomorrow before looking at example 2 yang ada moment. Yeah? Okay. Jadi selamat puasa pada semua yang fasting. Okay. Buka puasa dia orang hantar makanan ke macam mana? Yang duduk asrama? Bagi makanan. Dia orang hantar kan? Semalam buka puasa makan apa? Dia orang bagi apa? Ayam rendang ke? Wah. Mang. Boleh tambah ke kalau makan kat asrama? Minta 2 tak boleh? Tak boleh, sir. boleh. Jadi kalau nak tambah macam mana? Syukurlah sir, kalau tak kenyang pun alhamdulillah. Okay. So tunggu je lah bila nak boleh balik kampung kan? InsyaAllah minggu depan kot. Okay. Alhamdulillah. Okay lah, kita doakan yang terbaik lah siapa-siapa yang duduk di asrama buka puasa. Satu polystyrene tak cukup kan? Dah tak boleh nak tambah dah. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa besok pagi around 11.30. Okay, take care semua. Selamat puasa dan Assalamualaikum dan juga Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Terima kasih, sir. Okay, sama.